अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ बड़े वाक़े और बड़े जुमले जिन्हें हम याद करके किसी से भी अरबिक में बोल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है, पहले तुम चेक करो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम चेक करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत जर्रब, यानी कि पहले तुम चेक करो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और जर्रब अरबी में चेक करो और चेक करने को। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम चेक करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत जर्रब। मैंने पैसे पे कर दिया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मैंने पैसे पे कर दिया है, तो वह अरबी में कहेगा अना इदफा फुलूस, यानी कि मैंने पैसे पे कर दिया है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इदफा अरबी में पे कर देना, भर देना, अदा कर देने को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने पैसे पे कर दिया है, अरबिक में बोलेंगे अना इदफा फुलूस। मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सौवी शुगुल्लक, यानी कि मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए। अना सौवी शुगुल लक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और सौवी शुगुल अरबी में काम करूंगा को कहते हैं। सौवी यानी कि करूंगा और शुगुल यानी कि काम और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सौवी शुगुल लक। मुझे सब काम पता है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे सब काम पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम, यानी कि मुझे सब काम पता है। आना कुल्लु शुगुल मालूम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं और मालूम और अर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब काम पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम। क्या देख रहे हो तुम? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि क्या देख रहे हो तुम, तो वह अरबी में कहेगा एश शूफ अंत, यानी कि क्या देख रहे हो तुम। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और शूफ अरबी में देख रहे हो और देखने को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या देख रहे हो तुम, इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश शूफ अंत। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो वह अरबी में कहेगा आना एतमाद अला अंत, यानी कि मुझे तुम पर भरोसा है। आना एतमाद अला अंत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और एतमाद अरबी में भरोसा है और भरोसा को कहते हैं और आला अंत अरबी में तुम पर को कहते हैं। आला यानी कि पर और अंत यानी कि तुम। हिंदी में कहेंगे कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एतमाद आला अंत। कितने बजे तुम आओगे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कितने बजे तुम आओगे, तो वह अरबी में कहेगा साकम अंतयजी, यानी कि कितने बजे तुम आओगे। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और ईजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को। हिंदी में कहेंगे कि कितने बजे तुम आओगे, इसे अरबिक में बोलते हैं साकम अंतयजी। तुम कहाँ काम कर रहे हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कहाँ काम कर रहे हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत वैन सौवी शुगुल, यानी कि तुम कहाँ काम कर रहे हो। अंत वैन सौवी शुगुल। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और सौवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं और शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कहाँ काम कर रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत वैन सौवी शुगुल।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں فون کروں گا تمہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا سوی اتصال انت، یعنی کہ میں فون کروں گا تمہیں. انا سوی اتصال انت، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. سوی اتصال عربی میں فون کروں گا کو کہتے ہیں. اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میں فون کروں گا تمہیں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا سوی اتصال انت. یہ جگہ کہاں ہے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی جگہ کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ جگہ کہاں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا مکان وین، یعنی کہ یہ جگہ کہاں ہے. ھذا مکان وین، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں. ہندی میں یہ جگہ کہاں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا مکان وین. یہاں سے دور نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو کسی جگہ کے بارے میں کہ یہاں سے دور نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے من ہینا ما فی بعید، یعنی کہ یہاں سے دور نہیں ہے. من ہینا ما فی بعید، من ہینا عربی میں یہاں سے اور ادھر سے کو کہتے ہیں. من یعنی کہ سے، ہینا یعنی کہ یہاں، اور ما فی بعید عربی میں دور نہیں ہے کو کہتے ہیں. ما فی یعنی کہ نہیں ہے، اور بعید یعنی کہ دور. ہندی میں کہیں گے کہ یہاں سے دور نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے من ہینا ما فی بعید. کتنے منٹ میں پہنچو گے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ کتنے منٹ میں پہنچو گے، تو وہ عربی میں کہے گا کم دقیقہ وصل، یعنی کہ کتنے منٹ میں پہنچو گے. کم دقیقہ عربی میں کتنے منٹ کو کہتے ہیں. کم یعنی کتنے، دقیقے یعنی منٹ، اور وصل عربی میں پہنچو گے اور پہنچنے کو. ہندی میں کہیں گے کہ کتنے منٹ میں پہنچو گے، اسے ہم عربک میں بولیں گے کم دقیقہ وصل. میں ابھی بہت دور ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو کہ میں ابھی بہت دور ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین مرہ بعید، یعنی کہ میں ابھی بہت دور ہوں. انا الحین مرہ بعید. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور مرہ اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور بعید عربی میں دور ہوں اور دور کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو بولتے یا پھر بتاتے ہیں کہ میں ابھی بہت دور ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الحین مرہ بعید. تم نے سنا کہ نہیں؟ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کسی بات کے لیے کہ تم نے سنا کہ نہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے انت اسمع ولا لا، یعنی کہ تم نے سنا کہ نہیں. انت اسمع ولا لا. انت عربی میں آپ، تم، تمہیں اور تم نے کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنا اور سننے کو کہتے ہیں، اور ولا عربی میں یا پھر کی کو کہتے ہیں، اور لا اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ تم نے سنا کہ نہیں، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں انت اسمع ولا لا. تم کیوں پریشان ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کہ تم کیوں پریشان ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے انت لیش عاجز، یعنی کہ تم کیوں پریشان ہو. انت لیش عاجز. انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور عاجز عربی میں پریشان ہو اور پریشان کو. ہندی میں کہیں گے کہ تم کیوں پریشان ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت لیش عاجز. تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ بولنا ہو کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے انت ایش دور، یعنی کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو. انت ایش دور. انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ایش اور اش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور دور عربی میں ڈھونڈ رہے ہو یا پھر ڈھونڈنے کو. ہندی میں کہیں گے کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں انت ایش دور. یہ کس نے بتایا تمہیں؟ اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ یہ کس نے بتایا تمہیں، تو وہ عربی میں کہے گا ھذا من علم انت، یعنی کہ یہ کس نے
बताया तुम्हें। हाजा मन अल्लम अंता, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताया और बताने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह किसने बताया तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मन अल्लम अंता। तुम सोच लो अच्छे से। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम सोच लो अच्छे से, तो हम अरबी में कहेंगे अंत फक्कर अज़्ज़ैन, यानी कि तुम सोच लो अच्छे से। अंत फक्कर अज़्ज़ैन, अंत यानी कि तुम, और फक्कर यानी कि सोच लो, और अज़्ज़ैन यानी कि अच्छे से। हिंदी में कहते हैं कि तुम सोच लो अच्छे से किसी बात के लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत फक्कर अज़्ज़ैन। अभी भी नहीं मिला। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि अभी भी नहीं मिला, तो वह अरबी में कहेगा हत्ता अल हिन मा हसल, यानी कि अभी भी नहीं मिला। हत्ता अल हिन मा हसल, हत्ता अल हिन अरबी में अभी भी को कहते हैं, हत्ता यानी कि भी, अल हिन यानी कि अभी, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और हसल यानी कि मिला। हिंदी में कहेंगे कि अभी भी नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हत्ता अल हिन मा हसल। मैं क्या करूं बोलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए कि मैं क्या करूं बोलो, तो हम अरबी में कहेंगे आना एश सवी कलाम, यानी कि मैं क्या करूं बोलो। आना एश सवी कलाम, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं क्या करूं बोलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एश सवी कलाम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो किसी से कि तुम्हारे पास काम है मेरे लिए, तो हम अरबी में कहेंगे इंदिक फी शुगुल लना, यानी कि तुम्हारे पास काम है मेरे लिए। इंदिक फी शुगुल लना, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी अरबी में है को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और लाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हारे पास काम है मेरे लिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं इंदिक फी शुगुल लना। वह यहाँ नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह यहाँ नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ ही ना माफ़ी, यानी कि वह यहाँ नहीं है। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ और इसे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह यहाँ नहीं है, अरबिक में बोलेंगे हुआ ही ना माफ़ी। क्या सोच रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या सोच रहे हो तुम, तो हम अरबी में कहेंगे एश फक्करंता, यानी कि क्या सोच रहे हो तुम। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और फक्र अरबी में सोच रहे हो और सोचने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में क्या सोच रहे हो तुम, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश फक्कर अंता। क्या छुपाया है तुमने। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे पूछ रहा हो कि क्या छुपाया है तुमने, तो वह अरबी में कहेगा एश इख्फा अंता, यानी कि क्या छुपाया है तुमने। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इख्फा अरबी में छुपाया है और छुपाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या छुपाया है तुमने, इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश इख्फा अंता। क्या बोला तुमने। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या बोला तुमने, तो हम अरबी में बोलेंगे एश कलाम अंता, यानी कि क्या बोला तुमने। एश कलाम अंता। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या बोला तुमने, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश कलाम अंता। यह कहाँ मिला तुम्हें।
اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہ کہاں ملا تمہیں، تو وہ عربی میں کہے گا ھذا وین حصل انت، یعنی کہ یہ کہاں ملا تمہیں. ھذا وین حصل انت، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملا اور ملنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ یہ کہاں ملا تمہیں، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا وین حصل انت. تم بہت خوبصورت ہو. اگر ہمیں عربی میں کسی کی تعریف کرنی ہو اور یہ کہنا ہو کہ تم بہت خوبصورت ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انت مرہ جمیل، یعنی کہ تم بہت خوبصورت ہو. انت مرہ جمیل. انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، مرہ اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور جمیل عربی میں خوبصورت ہو یا پھر خوبصورت کو. ہندی میں تم بہت خوبصورت ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت مرہ جمیل. تم بہت اچھے ہو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم بہت اچھے ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انت مرہ کوئس، یعنی کہ تم بہت اچھے ہو. انت مرہ کوئس. انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، مرہ اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں اچھے ہو یا پھر ٹھیک ہو کو کہتے ہیں. ہندی میں تم بہت اچھے ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت مرہ کوئس. یہ مجھ سے ٹوٹا ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ مجھ سے ٹوٹا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا من انا کسر، یعنی کہ یہ مجھ سے ٹوٹا ہے. ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور من انا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں، اور کسر عربی میں ٹوٹا ہے یا پھر ٹوٹنے کو. ہندی میں کہیں گے کہ یہ مجھ سے ٹوٹا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا من انا کسر. یہ میں نے بنایا ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ میں نے بنایا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا انا صلی، یعنی کہ یہ میں نے بنایا ہے. ھذا انا صلی. ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، اور صلی عربی میں بنانے کو کہتے ہیں. ہندی میں یہ میں نے بنایا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا انا صلیہ. یا میں نے کام کیا ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ میں نے کام کیا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا انا سوی شغل، یعنی کہ یہ میں نے کام کیا ہے. ھذا انا سوی شغل. ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور سوی شغل عربی میں کام کیا ہے کو کہتے ہیں. سوی یعنی کہ کیا ہے، اور شغل یعنی کہ کام. ہندی میں کہیں گے کہ یہ میں نے کام کیا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا انا سوی شغل. یہ سب میں نے اتارا ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ سب میں نے اتارا ہے کہیں سے اتارنے کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا کل انا نزل، یعنی کہ یہ سب میں نے اتارا ہے. ھذا کل انا نزل. ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، کل عربی میں سب اور سارا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور نزل عربی میں اتارنے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ یہ سب میں نے اتارا ہے، عربک میں بولیں گے ھذا کل انا نزل. یہ سب میں لے آیا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ سب میں لے آیا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا کل انا جیب، یعنی کہ یہ سب میں لے آیا ہوں. ھذا کل انا جیب. ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور کل عربی میں سب یعنی کہ سارا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آیا ہوں اور لے آنے کو. ہندی میں کہیں گے کہ یہ سب میں لے آیا ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا کل انا جیب. پہلے تم ادھر دیکھو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ پہلے تم ادھر دیکھو تو وہ عربی میں کہے گا اول انت ہینا شوف، یعنی کہ پہلے تم ادھر دیکھو. اول انت
हीना शूफ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और हीना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं, और शूफ और उन्जुर भी अरबी में देखो और देखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले तुम इधर देखो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंता हीना शूफ। मेरे पास जल्दी आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास जल्दी आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना ताल सरा, यानी कि मेरे पास जल्दी आओ। इंदना ताल सरा, इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं और ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं। ताल यानी आओ, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में मेरे पास जल्दी आओ अरबिक में बोलेंगे इंदना ताल सरा। तुम किधर बिजी हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम किधर बिजी हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत वैन मशगूल, यानी कि तुम किधर बिजी हो। अंत वैन मशगूल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में किधर को और कहाँ को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम किधर बिजी हो, कहाँ बिजी हो, अरबिक में बोलेंगे अंत वैन मशगूल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।